Infalible. ¿Cómo cambiar tu cerebro y tu mente para siempre? Neuroplasticidad. Joy Dispenza. El cerebro en realidad tiene características realmente distintivas que lo separan de una computadora. El cerebro es en realidad un laboratorio y debido a nuestro diseño y a nuestra propia voluntad, actúa como un laboratorio, toma conceptos, ideas y modelos. Y cierta parte del cerebro construye esos conceptos e ideas y dice, tomaré un poco de lo que aprendí aquí y un poco de lo que recuerdo allá y un poco de mi experiencia aquí y voy a tomar esas áreas específicas y a hacer preguntas abiertas tipo, ¿qué pasaría si...? Hace preguntas sobre las posibilidades, contempla diseños o ideales que están fuera de la norma de nuestro entendimiento actual con la finalidad de llegar a un nuevo entendimiento o una norma modificada. Entonces el cerebro actúa como un laboratorio, es un arquitecto, diseña modelos y une piezas. Su función principal es proponer ideas y conceptos nuevos, y al repetirlos una y otra vez, llega un momento en el que nos involucramos tanto en esa idea o concepto que perdemos nuestra atención o nuestra conciencia de nuestro entorno externo y la enfocamos en las señales que vienen de nuestro cuerpo a nuestro cerebro durante un tiempo relativo. Esto sucede porque toda nuestra conciencia se dirige hacia adentro, a esa idea o concepto. Y en el momento en el que eso sucede, esa idea se mueve hacia el lóbulo frontal, el cual es el director del cerebro. Una idea o un concepto llega al lóbulo frontal cuando no permitimos que nuestra mente se pierda pensando en una lista de compras, o el dolor de espalda que tenemos, o qué hora es, o a quién tenemos que llamar, o nuestras relaciones. Es cuando dejamos todo eso a un lado y ya no seguimos accediendo o volviendo a interactuar con esas partes conocidas del cerebro, sino que tomamos estos conceptos, modelos o ideas individuales y construimos un concepto más grande y perdemos la noción de nuestra asociación con personas, lugares, cosas, tiempos y eventos y nos enfocamos completamente en esa idea. Ese es el momento en el que esa idea llega al lóbulo frontal. Cuando ese concepto llega al lóbulo frontal, se vuelve más real que el entorno externo. Perdemos la noción del entorno externo y esa imagen interna se vuelve más real que el entorno externo. Es literalmente donde sucede la realidad, porque toda nuestra conciencia está allí. En ese momento se activa otra parte del cerebro llamada cerebelo, la cual es la parte más antigua del cerebro. Tiene millones de conexiones por neuronas, a diferencia de las miles de conexiones por neurona que tiene el neurocórtex. La capacidad que tiene ese cerebro de activarse literalmente respalda o le da vida a ese modelo y hace que el cerebro se reconfigure y cambie nuestra percepción de la realidad. La mejor manera en que un ser humano puede convertirse en ese observador es, en primer lugar, tener intelectualmente la conciencia o el entendimiento de que no siempre tiene que tomar las mismas decisiones una y otra vez. En segundo lugar, ponerse a sí mismo en determinadas situaciones de forma experimental en su propia vida personal que nos permitan anular esos mecanismos en su cuerpo. Y eso requiere práctica. No es algo que podamos hacer de inmediato porque hay una tendencia biológica que nos hace responder de maneras que preservan al cuerpo. El cerebro tiene ciertos centros que solo se preocupan por la preservación del cuerpo y en el momento en que respondemos, esos centros se activan y casi rompe el hábito de ser humanos. Tenemos que ganar el control y anular esas funciones fisiológicas que suceden en nuestro cuerpo. Cada vez que anulamos esas respuestas fisiológicas, cambiamos la química del cerebro y en realidad rompemos la adicción a ese estímulo o respuesta de la cual tanta gente vive repitiendo todos los días. Entrevistador: ¿ocurre algún cambio físico en el cerebro? ¿O este cambio solo ocurre en un tipo de estado?
Let me break it down. Break it, break it, break it down. Let me break it down. Mental nebuloso. Joy Dispenza. Retrocedamos un poco para explicar la química fisiológica en el cerebro y hablemos un poco más sobre anatomía y las funciones cerebrales para que podamos abordar los cambios químicos que tienen lugar en el cuerpo. Imagina un árbol que tiene ramas que se conectan a otros árboles y cada lugar que se conecta forma un pensamiento o un recuerdo. Ese recuerdo se conecta al cerebro. Si tenemos una serie de experiencias, llamamos a todo ese grupo de neuronas una red neuronal. El cerebro crea asociaciones basado en cada experiencia que hemos tenido en nuestra vida
Por ejemplo, aprendemos acerca de una manzana cuando entendemos primero que es roja y luego entendemos que es redonda, suave, que sabe de cierta manera y que hace cierto sonido cuando la muerdes. Así desarrollamos una red neuronal que nos describe a nosotros mismos en términos de nuestra interacción con una manzana a través de nuestros 5 sentidos. Pero si de niños comenzamos a darnos cuenta de que no todas las manzanas son rojas y que en realidad también pueden ser verdes, cuando entendemos eso, la red neuronal toma más forma. De esta manera construimos conceptos con información proveniente de lo que vemos, olemos, probamos, escuchamos y sentimos, basados en la ley de asociación y también en una segunda ley llamada ley de repetición. La ley de repetición dice que si hacemos algo una y otra vez, por el mero hecho de repetirlo, el proceso de aprender todo lo que estamos aprendiendo comenzará a volverse simple, comenzará a volverse automático, comenzará a sentirse familiar, comenzará a volverse fácil, comenzará a volverse natural, comenzará a volverse subconsciente y casi comenzará a volverse inconsciente. Por lo que las leyes de asociación y de repetición juntas hacen que esas células nerviosas se conecten. A medida que repetimos un proceso, sea cual sea la habilidad que estamos repitiendo, esas conexiones en el cerebro comenzarán a liberar cierta sustancia química llamada factor de crecimiento nervioso, el cual actúa casi como un crecimiento milagroso para causar una relación a largo plazo entre una neurona y la siguiente neurona. Eso es lo que nos hace pasar de tener que poner tanta conciencia consciente y tanta atención para aprender algo, a de repente poder hacerlo de forma automática y fácil. Este cambio sucede porque literalmente lo conectamos hasta un punto en el que la holografía o dimensionalmente comienza a interactuar sin nuestra mente consciente y se vuelve natural y fácil. Tenemos estos mismos mecanismos estructuralmente en nuestro cerebro para ciertas actitudes o ciertas emociones que todos vivimos a diario. Las actitudes que tenemos vienen de experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia en función de cómo vivimos. Es decir, el neocórtex está en el cerebro y es allí donde existe nuestra conciencia. Es allí donde todas esas conexiones tienen lugar. Entonces, cada persona tiene su propia serie de experiencias intelectuales y otras experiencias que han tenido en su vida, ya sea que hayan sido criados como hijo único o que se hayan criado con muchos hermanos, si fueron a la universidad, si estudiaron arte, si estudiaron derecho, si estudiaron música, sus creencias religiosas, su cultura, dónde vivían geográficamente. Todo eso forma una red neuronal en nuestro cerebro. Si fueron amados e incentivados cuando eran niños o si fueron abusados físicamente. Todas esas experiencias moldean neurológicamente la estructura misma de lo que sucede en nuestra mente y nuestra percepción del mundo. Esos procesos exactos en términos de redes neuronales también existen en nuestro cerebro. Y cuando respondemos a nuestro entorno, ciertos aspectos de esas redes neuronales particulares se activan y causan cambios químicos en el cerebro, que en última instancia van a producir una cascada de sustancias químicas que recorrerán nuestro cuerpo. Así que sí, definitivamente sí ocurre un cambio físico en el cerebro. Entrevistador: por un lado, usted describe que las redes neuronales son básicamente árboles con circuitos que se conectan y programan entre sí, lo cual es un punto de vista muy mecanicista. Y por otro lado, también sugirió que el cerebro es en realidad holográfico, lo cual no es necesariamente una programación de circuitos. ¿Cuál de ambas es la que sucede en realidad? Joy Dispenza: excelente pregunta. Los científicos están debatiéndose justo ahora si el cerebro está realmente programado o si tiene lo que llamamos plasticidad o elasticidad mineral. Y la respuesta en este momento es sí.
Tenemos partes del cerebro que están programadas debido a la repetición. Por ejemplo, montar una bicicleta. No tienes que pensar en andar en bicicleta. Neurológicamente ya tienes eso programado y todo lo que tienes que hacer es acceder a esa parte de tu cerebro para poder montarte en una bicicleta y en unos momentos poder reformular ese mecanismo. Pero eso está programado. Sin embargo, si te pido que tomes ciertos conceptos e ideas y sigas un tren de pensamientos, esas neuronas que están literalmente disponibles para ser moldeadas no son estáticas, no son un árbol con ramas, son muy elásticas y están muy vivas. Esas dendritas muy finas, a las cuales llamamos los dedos, esos árboles, en realidad pueden desengancharse y volver a engancharse a otras células nerviosas en segundos. ¿Cómo sucede eso? Se necesita concentración, se necesita atención y se necesita poder de voluntad para poder hacer que esos mecanismos se produzcan. También se necesita concentración, poder de voluntad y conciencia para poder detener esas conexiones de hábitos programados que tenemos y por los que vivimos a diario. Cuộc đời thật vui khi ta có nhau trong đời. Một ngày cứ thế trôi qua và ta nhận lại bao nhiêu tiếng cười. Mình chỉ nhau đi quanh phố phường. Anh là người khiến con tim em mất hương. Chỉ cần ngày và nắng lên đèn Facebook được sáng tên là cuộc đời của ta cứ trôi như êm đềm. Chỉ cần ngày và nắng lên đèn Facebook được sáng tên là cuộc đời của ta sống trong mini game. Mình nhảy múa trong phòng toàn hơi men, cùng đắm say trong điệu nhạc cũ mềm. Mình cùng đưa nhau sang Paris để ngày trái tim ta thân thì làm những điều mà ta muốn khi nhạc trình thì ta xuống uống cạn ly cứ chạy đến nơi đây vẫn còn suy. Đừng mơ đến được với như hồng màu bất chế độ yêu anh như tình yêu màu hồng. Con thuyền em muốn được đắm chìm, anh như là cơn nghiện làm con tim em yêu đến phát điên. Mình chỉ nhau đi quanh phố phường. Anh là người khiến con tim em mất hương. Chỉ cần ngày và nắng lên đèn Facebook được sáng tên là cuộc đời của ta cứ trôi như êm đềm. Chỉ cần ngày và nắng lên đèn Facebook được sáng tên là cuộc đời của ta sống trong mini game. Mình nhảy múa trong phòng toàn hơi men, cùng đắm say trong điệu nhạc cũ mềm. Mình cùng đưa nhau sang Paris để ngày trái tim ta thân thì làm những điều mà ta muốn khi nhạc trình thì ta xuống uống cạn ly cứ chạy đến nơi đây vẫn còn suy. Hoàng hôn buông rơi góc phố dài, mình em bâng thầm những nước mắt trên đôi vai này. Anh không bên cạnh, giờ khỏi vòng tay ấy là những vụn vỡ nơi phố vắng đã cũ một xa. Ta chẳng còn đón đưa nhau khi bao giông tố ngày mưa. Và dòng ký ức đã cất sau lưng rồi, mà mình giờ đã khuất lát phát sau con đường. Chỉ còn lại mình em lang thang nơi góc tối, là vầng giờ đang mưa dòng người dần lưa theo qua một giờ. Tìm lại bình yên cũ nơi ta có nhau và giờ chỉ còn thương nhớ. Nơi đây em mang em vẫn chưa thể quên đi những quá khứ ai ta hiện về. Và em vẫn thương anh dù cho nỗi nhớ kia có phai mờ, dù cho bao khoảng cách có đánh đổi bằng sự lặng im. Và em vẫn sẽ chờ cho đến khi anh quay về, trở lại bên em, ở lại bên em. Nếu như không có anh ở đây, buồn là điều duy nhất em muốn.
I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin.